आज आम्ही पणजे पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले की आम्ही गेले फावट बाणावले सांगलेले की जो कोणी आमकां माफिया जर म्हणटा न्हू जाल्यार तेंचेर आमी कंप्लेन बरयतले म्हणून खातीर आमी आयज फर्स्ट कंप्लेन बरयला आनी त्या मनशाचें नांव जावन आसा नोएल पॅट्रिक साल्टाना. हो रेसिडेंट ऑफ पणजे म्हणटा, त्याचा आमी फेसबूक उक्तो करून पळयता तो रेसिडेंट ऑफ पणजे म्हणटा म्हळ्यार रावता खंय मुंबयचो. म्हळ्यार हो बॉम्बेच्यान आमकां माफिया म्हणटा पळय. म्हाका दिसता बॉम्बे कितलेच माफिया आसतले तरी आमकां गोंयकारांक हो माफिया म्हणटा आनी म्हाका दिसता तो गोंयकार जाल्यार आमकां म्हणचो नासलो, गोंयचो भायलो दिसता तो. खातीर आज आमी फर्स्ट कंप्लेन पुलीस स्टेशनाचेर बरयला आनी आमकां PSIन सांगला, PS शाहीन शेट्ये म्हणून साहेब आसा थंय, तेणी सांगला की आपूण तेका आपयता आनी जेन्ना पळय तेका आपयतलो तेन्ना तुमकांय आपयता म्हणून. आमी सांगला तेका जितल्या बेगीन जाता तितल्या बेगीन आपय म्हणून हांगासर. कित्याक हे पळय आमकां उठसूट माफिया म्हणटा पळय आमच्या भुरग्यांक, जी भुरगीं आमची आतां इस्कॉलाक वयता तांकां त्रास जाता. कित्याक थोडी भुरगीं मागीर म्हणटा तूं बापूय ड्रायव्हर तो माफिया, हे आमकां फुडें जाल्लें नाका म्हणून आमी जशें पळय बाणावले सांगलेलें न्हू, जर तर कोण माफिया म्हणीत जाल्यार तेजेर अवश्य कंप्लेन जातली. ही फर्स्ट कंप्लेन आमी रजिस्टर केल्या आनी हेच्या फुडें सांगता कोणीच आमकां माफिया म्हणू नाका. आमी उठसूट कंप्लेनी बरयत रावले तुमचेर आनी कितें दाखयतले. देव बरें. ही पळय ही आमची कंप्लेन कॉपी. आनी हो तेणी हें काडलेलो तो आमचेर स्टेटमेंट दिल्लो तो इन गोवाचेर. ओके, थँक्यू.